أهل الكساء بالفضل وجبريل لراويها فهذه رسالة بناس القرآن أصليها الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله ونعم الولي وأشكر لنعم ربي ولكني لا أعصيها وبثيت منها وهبي على من تبعني فيها وأختم بخير الرسل نبي الهدى هاديها وقد طاب فيها أصلي وانا للفروع اغذيها الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله ونعم الولي وليها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه يا هو القوم قد وصلوا لحضرة ربهم وبدا لهم ذاك الجمال عيانا ودعاهم الساكي فلبوا طاعة لبيك يا من الجمال دعانا هذا من الفضل العظيم وجوده من علينا بالرضا وحبانا فلزم وعش في حمهم يا صاحبي ذلك الأمان واللطف والإحسان تصفو لك الأوقات من صرف الهوى فاشرب ودرها كهوة الإخوان من ذاك هكذا ذاك اللذات الهوى أضحى وأمسى ساكرا نشوانا يرتاه وجدا للمربع والربا يهوى المنازل والصفا والدانا أيام نشحد حسنهم وجمالهم في خلوة مع غفلة الركبانا ونطق لسان الحال عن قول المكل وركس وغنى حادي الركبانا يا سعد حاديهم وسائق ركبهم ومحبهم بل سائر الأخدانا راكس على غصن المحبة وابلهم وتعترس من طيبهم الأكوانا إنسان عيني إن سعدت بنظرة فلك الهنا والعز يا إنسانا ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه ما دارت الأزمان يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه الله 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 يا الله جمل أعوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا
ولا تمتحنا يكحل العين حيادا ليلة سمرنا كشدان مغنى سليمان لف معنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتهن من سنة البرق الليلة على طور سيناء يوم موسى اقتبس منه ونحن اصطلينا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتهنا من نظر منه برقا صاح من هوانا من سمع النون المحزون يخشى يفنى الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتهنا يا الله ارحمه وانظر فإنه عنا مثل دولك لذاك من قبل كنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا أهل حضرات اللي من شربهم قد شربنا والذي آثرنا ما دروا ايش معنى الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا من شرب المحبة والصفا لشربنا واصطبحنا من أقداه الهوى واغتبغنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوى وارحم ولا تمتحنا كل من كان ينكر ذا يجي يستمعنا يستمع فضلنا نص الكتاب المبين الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا آل بيت النبي أهل الوفاء واليقين هم أهل الكساء يا الله بهم جد علينا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا عوافي في الدارين والكل منا جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أهوالنا وارحم ولا تمتحنا يا عمر ابو عمر اخوة عمر شيل يا الله عمر وابو عمر واخوات عمر شيل الله يا 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 عمر وابو عمر واخوات عمر شيل الله الفتح إلى حضرة النبي
اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus fi kitabihi Idah As'ar al-Ulmil Mugarrabin rahimahullah wa anafani bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumil sa'ir salin fi daraini amin. Ilan qara radiyallahu ta'ala ankum. Faslun ilam anna hadha an-nafas allati baina janbayka la budda laha min syai'un tashtaghilu bihi fa anta in kunta tahassanu an tashghila تحسن فأنت إن كنت تحسن أن تشغلها بالخيرات قنعت بها وانقادت لها وإلا مالت إلى الأباطل والشهوات كما قيل النفس إذا تفرغت نازعت إلى الفحش لأنها لا بد لها من شيء تشتغل به إن كان خيرا وإلا فشرا لأن النفس تشبه النار لا بد لها من حطب وإلا خمدت فمتى قدر الإنسان على تأسيسها وتدريبها على الخير وإلا شردت عليه والزمته الدخول في الشرور ويتصعب على الإنسان حينئذ الخلاص منها لأن بين الشرور وبين النفوس مناسبة أكيدة فهي إذا تشبثت بالشرور صعب خلاصها منها لكون الشرور مناسبة لخلقها ولهذا المعنى ينبغي للإنسان إذا أراد إدخال النفس في طريق الخيرات أن يرفق بها ويداريها ولا يعنف بها لأنها غريبة في مسالك الخيرات وليست من جبلتها فإن لم يحسن المدارة لها والرفق بها نفرت منه وشردت عليه والطريق إلى ذلك أن لا يضيق عليها بالكلية بل يسامحها أحيانا في نيل شيء من الراحات المباحات فإن ذلك يعينها على احتمال أفعال العبادات لأن النفس كالمطية إن لم يرع الإنسان علفها وسقيها وإلا قطع به أخرج ما يكون إليها وأصل هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه بالرفق فهذا يعرفك أيها الأخ الصالح السالك كيف تسلك فافهم وأعمل وفقك الله تعالى. نعم الله بالتوفيق. Masya Allah. Musuh kita adalah nafsu allati baina jambaik. Nafas asyad min 70 syaitan. Nafsu lebih busuk, lebih jahat daripada 70 syaitan. Nafas, cara menjinakkannya yang paling mudah adalah dengan kita pakai, kita sibukkan. Jangan dibiarin nganggur. Pakai, sibukkan nafsu kita dengan kebaikan. Kalau dia disibukkan dengan kebaikan, lambat laun ya dia khalas, akan merasa puas dengan hal tersebut. Dan dia bakal tunduk, bakal nyerah. Tapi kalau dibiarin nganggur, enggak dipakai dengan kebaikan, maka dia bakal condong kepada syahwat dan kebatilan. Sebab tuh nafsu tuh emang kalau dianggurin, dia condongnya kepada kejahatan, keburukan, kebatilan. Makanya itu harus dipakai, dipekerjakan, disibukkan dengan hal-hal yang baik. Soalnya itu nafsu kalau nggak dipakai buat yang baik, dia bakal dipakai dengan yang buruk. Memang dia dari awal punya kecondongan kepada keburukan. Tambah dianggurin lagi, otomatis sendiri dia tuh bakal melenceng. Dibiarin gitu aja bakalan melenceng kepada keburukan, bakalan terjerumus. Nafas hadza ibarat itu kayak api. Dia mencari apa aja buat dimakan. Dia akan mencari kayu bakar untuk dimakan dia. Untuk dimakannya itu kayu bakar. Wailah kalau kagak tuh dia bakalan apa aja dibakar. Akhirnya rumah ente dibakar. Kalau ente nggak kasih kayu bakar yang benar, rumah ente yang kebakar, baju ente yang kebakar. Makanya umpanin deh dengan kebaikan. Kalau enggak akhirnya diri kita yang bakalan dibakar. Ibarat itu nafsu tuh
Kalau dia bisa ikat, dia kekang, dia latih dengan baik, wa illa bakal menjadi liar. Bakal menjadi liar yang akan menerkam dia. Dan mau nggak mau bakal menyeret kita di dalam kejahatan dan keburukan. Kalau udah begitu, kalau dia udah terjerumus, berakar di dalam kejahatan, susah untuk dikeluarin. Soalnya dia memang condong kepada kejahatan. Begitu dia udah terjerumus, terperosok dalam kejahatan, mau ditariknya lagi tuh susah, berat. Soalnya itu memang ada kecocokan antara nafsu dengan kejahatan. Walidzalik insan, dia pun juga di dalam menjinakkan nafsunya itu harus dengan rifq, dengan dengan latihan, dengan riyadhah. Jangan juga belum apa-apa udah dikasarin, ayo sholat 1000 rakaat. Ini hari dia bakal sholat 1000, besok hatta fardu ditinggalin. Nggak gitu caranya. Sebab itu nafsu dia gharibah. Dia bingung untuk menempuh jalan kebaikan tuh bingung. Bukan habitatnya dia jalan kebaikan. Jadi kalau langsung dikagetin, akhirnya mental duluan. Walidzalik perlu hikmah di dalam menjinakkan nafsu tersebut. Mulai dia misalkan dia terjerumus dalam hal yang buruk, yang haram, ya, dalam segala hal keburukan, maka paling enggak diselamatin dulu, dia jauhin yang haram, walaupun masih ngerjain yang makruh. Ntar lama-lama begitu di antara semua yang makruh mana yang paling dahsyat, nah itu yang diselamatin, dievakuasi sedikit demi sedikit. Sebab itu kebaikan itu nular, sebagaimana kejahatan menular, kebaikan juga menular. Orang tuh kalau diajak dulu, yang penting dia kerjain yang wajib dulu dah, jangan tinggalin yang wajib, kerjain yang wajib. Udah kerjain yang wajib, ayo yang wajib atgin, tekunin yang wajib dengan benar. Yang wajib dia kerjakannya itu dengan berjamaah, pada waktunya, dengan siwaknya. Ntar ngelebar kemana-mana, dia yang bakal terpanggil sendiri untuk ngerjain yang rawatib, yang sunnah, wahakadha. La yazalu al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, hingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan kalau dia bina nafsunya, dia didik nafsunya, maka dia bakal jadi lebih baik dari malaikat. Insan kalau melakukan ketaatan, maka dia bakal menjadi lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat dia nggak punya nafsu. Kita diberikan nafsu, terus kita kekang, kita lawan, kita arahkan hingga tuh nafsu menjadi jinak dan ngebantu dalam ketaatan. Kata. Tapi juga insan kalau dibiarkan nafsunya menggila, terjerumus dalam kejahatan, maka dia lebih hina dari binatang. Sebab dia diberikan akal, binatang enggak diberikan akal. Walidzalik ista'inu, cari bantuan bisabr wassalah. Inni ala nafsik bikathrati sujud, dengan banyakin sujud. Banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nafsu ini. Kemudian juga ista'inu bisyai' min ad-duljah, dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Hadza yanfa'. Qad ista'antuka rabbi ala mudawat qalbi wa halli 'uqdata karbi fanzur ila al-ghammi yanjal. Ya Allah bitaufiq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Min kalam al-kutub Habib Abdullah bin Alawi bima tahaddath fi kitab Tathbitul Fuad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidus salihin fid daran ya amin lahum qarrabatala ankum ma qala fi ma'na hadith an-nasu ma'adin ila akhirih wa qala radhatala anhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam an-nasu ma'adin ila akhirih faqala idza kana hadha yajri fil umum fa fil khususi aula. فمن عامل في صغره شيئا من مكارم الأخلاق المحمودة شرعا
قبل أن يعلم كونه محمودا ولم يصدر منه عن قصد فهذا دليل على طيب معدنه فإذا كبر كان من ذلك في زيادة وغاية ومن عمل في صغاره خلاف ذلك على الوجه المذكور دل ذلك على خبث معدنه فكان في كبره في زيادة من الخبث وغاية من الشر فمثال الأول من ظهر من أول نشأته يحب الإحسان وصلة الأرحام وغير ذلك فكلما كبر كثر منه ذلك وازداد معه تمكنا ومثال الثاني من هو من أول بدئه متعلق بحب الدنيا ومنهوم بجمعها مع تكالبه عليها ولم يسمح بإخراج شيء منها فهذا كلما كبر ازداد شحا وقساوة ونحو ذلك وقال رضي الله عنه كلما ازداد الإنسان خسة ودناءة ازداد تكبرا وافتخارا ووجود أحد هذين يدل على اتصاف الشخص بما ذكر وقال رضي الله عنه الدين كالطريق فمن رأى طريقا متسعا سلكه أحد من الأخيار فيسلكه أو ضيقة فذاك مشكل وفي الحديث اضطروهم أي اليهود أو المنافقين إلى أضيق الطرق قوله Masya Allah, nasu ma'adin. Ada orang tuh dari kecil juga hatta belum diajarin kebaikan tapi udah condong dirinya kepada kebaikan. Dari kecil tuh gemar berbagi, hatta bayi sama bayi dia punya sesuatu dia kasih. Dari kecil tuh gemar senyum. Dari kecil gemar berbagi. Dari kecil udah terbiasa dengan yang kanan. Wahakadha. Itu ketika dia nanti tumbuh lebih gedenya, ketika lebih dewasa, maka akan lebih berkembang lagi sifat baik yang ada pada dirinya. Tapi kalau dari kecil diajarin cinta dunia, diajarin pelit, diajarin kikir, diajarin kasar, diajarin hal-hal yang enggak baik dan dibiarkan tumbuh dengan demikian, ntar gedenya juga sama seperti itu. An-nasu ma'adin. Orang tuh masing-masing tuh ada dari pabrikannya tuh begitu, ada yang pabrikannya baik, udah baik. Tapi yang bejat, ya bejat. Udah kelihatan dari kecilnya. An-nas kadzalik. Terus udah gitu, setiap kali manusia makin bobrok akhlaknya, makin bobrok amalannya, makin hina perbuatannya, makin sombong, makin berbangga. Syuf. Subhanallah. Makin berbangga. Kebalikannya, makin taat seseorang, makin tekun beribadat seseorang, makin tawadhu. Makanya sifat tawadhu dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan. Begitu juga amalan buruk dengan kesombongan, itu juga dua hal yang selalu beriringan. Ketika berselingan satu sama lain, amalannya bagus, ibadat, ilmu, tapi sombong, yakin yang dia kerjain ibadat. Pasti ada kekeliruan. Mungkin fisiknya aja ibadat, luarnya aja kostumnya ibadat, tetapi dalamnya kebobrokan. Sebab ibadat membuahkan tawadhu, kemaksiatan membuahkan takabur, waftikhar, berbangga-bangga. Hakadha. Ayo, alaih. من الأسقام تدحي في عناء تنادي هل لصب من دواء ولا تلقى مناصا من فناء تعلج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاج وتركض للذنوب أشد ركض
وتطلب بإجهاد وحظ وتطلبها بإجهاد وحظ فلا ينجيك أن صلت بعد سوى ضرعي إلى الرحمن محض بنيات خائف ويقين ناجي على يا صاحي ترك كل سلو وابكي الذنب في حضر وبدر بدر عليك عليك بفعل ما يأتي بجدو وطول تهجد لطلاب عفو بليل مدلهم ستر داجي إذا ما الذنب استولى بفتن ولا ينجي الفتى من خوف مجد سوى إقلاع وبت وإضحاء ندامة كل وقت على ما كنت فيه من اعوجاج مضى العمر في لهو وغاية وما أمنحته فعلا رضيا فكن في الخير فعلا رضيا لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائز وسرور ناجي. Naam, ya Rabb. Itu orang katanya kalau sakit, udah kalau badannya sakit, dia cari pengobatan, cari dokter, cari obat, cari kesembuhan. Apa yang bisa nyelamatin dia kalau sakit badan. Akan tetapi dosa itu penyakit, dia nggak cari obatnya. Dia nggak cari obatnya apa? Obatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari obatnya dosa, nggak ada di apotek, nggak ada di mana-mana. Obatnya adalah tadharru' ilallah, takut kepada Allah. Itu yang memadamkan dosa, itu yang memadamkan api dosa adalah air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lebih fokus untuk nyembuhin diri dari penyakit yang zahir aja, yang batin kita nggak beresin, kita nggak rapiin. La ilaha illallah. Padahal sumbernya itu adalah dari kemaksiatan, dari dosa. Tangisin tuh dosa kita. Kerjain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah. Minta maaf kepada Allah, tahajud dengan mengemis maafnya Allah Ta'ala di tengah malam. Duljah. Ista'anu bi syai'in minad duljah katanya fil hadis. Kemudian juga syurut taubah tuh iqla' minadz dzunub, sidqun nadam, ul azm ala alla ya'ud. Selalu menyesal. Penyesalan yang sebenarnya. Kemudian dia lepas dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga itu azam, tekad, dia nggak bakal kembali kepada perbuatan dosa tersebut selama-lamanya. Yurwa anna Sayyidina Adam itu 100 tahun nggak berani menatap ke langit begitu diturunkan ke bumi. Itu 100 tahun lebih selalu menangis, nggak berhenti Sayyidina Adam. Padahal dia bikin salahnya satu yang udah ditakdirin oleh Allah, satu kesalahan. Dia udah di surga, bikin satu kesalahan, dikeluarin. Nah kita belum di surga, kita belum masuk surga. Oh kita bikin berapa banyak kesalahan? Bikin berapa? Ini Nabi Adam udah di surga, bikin satu kesalahan, dikeluarin dari surga. Nah kita belum masuk surga, tapi udah bikin berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu kesalahan yang kita bikin. Tiap dosa yang kita buat membuat kita makin jauh dari surga, membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya tiap dosa yang dilakukan oleh orang tuh nampak di wajah, niscaya bagaimana? Orang masing-masing bakal jijik menatap wajahnya di cermin, nggak bakal mau ngelihat satu sama lain. Coba bayangin kalau setiap dosa numbuh menjadi satu belang di wajah, atau satu bisul, atau satu koreng di wajahnya dia, nggak ada tempat lagi buat numbuh di wajah kita atau di tubuh kita. Ma dhadhal umru fi lahwin wa ghayya wa ma amna'tuhu fi'lan radhiya kun minal khair fa'alan radhiya la'allaka an takun ghadan hadhiya bi bulghati faizan wa sururin aji. Berlalu umur sedang kita dalam kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, udah khalas cukup. Ama ana lil 'asi ruju'u li rabbih alam tabdri anna dzamba yuqi'u fil hatfi. Belum tiba saatnya bagi tukang maksiat untuk balik kepada Allah Ta'ala, tapi dia nggak sadar dosa itu bikin sial. Dosa itu membuat orang gugur dari peringkat kebaikan, dari peringkat kewalian. Dosa itu membuat orang terjeblos di dalam kufur. Al-ma'asi baridul kufur. Maka buruan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak akhir hayatnya manusia nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah gara-gara pandangan yang haram, dia nggak sempat bertaubat dari pandangan tersebut. Ya Allah bihusnil khatimah. Fatihah bil qabul ya Iqbal salah kulli hal. إن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا توبة نصوحا يزكينا قلبا وجسما وروحا يصلح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن يجعلنا وإياكم من خواص عباده المتقين يصلحنا يصلح أحوالنا يبارك في شهر رمضان يغفر حظنا من الرحمات من المغفرات من العفو ويجعلنا من الدقائه ومن قضائه والسرائه من النار. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وكربت لنا في ديننا مالك رؤوث وذكى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قول وفعلا كرما دائما وآخل أزكياء علماء في الخير ونكفى كل شر ربنا واسل لنا كل شؤون وأكر رب الرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر رسل أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس الشفاء وعلى الكل اللهم اهدنا بهجاك ولا تولن وليا سواك من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.